କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରରେ କିଛି ସମୟ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମୋତେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପଚାରିବେ। ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? এইটি বরং প্রশ্ন পচারিলে যাহা সম্ভবপর আমি আলোচনা করিপারিবা। আমার যে সংযোজক মহাশয় মোর পরিচয় এবং অন্যান্য সুন্দর মন্ত্র পড়ুলে সে কহুলে যে মানব জীবনকু দুর্লভ মানব জীবনকু সফল করা মনুষ্যর জন্ম বর্তমান যদি আপনার পচরা যায় আপনার কোণ পাই জন্ম হয়েছেন। আমরা কেবে জন্ম হয়েছু খাইবু পিবু বসবু সন্তান সন্ততি জন্ম করবু জমিবাড়ি অছি চাষ করবু অর্থ রোজগার করবু পুଣି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲା ସମୟ ହେବ ସମୟ ଆସିବ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଆମର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବେ ତାପରେ ବାସ୍ ଆମର 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଟିକେ ପାଳିବା କଥା ପାଳିଦେବେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ହେବା କଥା କରିଦେବେ ବାସ୍ ଜୀବନ ଟିକେ ସରିଲା। ଏଇଟା ଜୀବନ କି? ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବହି ତଳେ दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वार। ये जो द्वार आम पाइछु ये जो शरीर पाइछु ये दुर्लभ शरीर। दुर्लभ मान बुझे दुख रे कष्ट रे तपस्या रे परिश्रम रे जहाँ मिले ताको दुर्लभ कर बड़े भाग मनुष्यतन पावा। संत तुलसीदास रामचरित मानस कहले बड़े भाग मनुष्यतन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ न गावा। बड़ भाग्य मनुष्य जन्म मिले। भाग्य बोले कौन? पूर्व कर्मर फल को भाग्य कहुए। तपस्या करते भागवत ता भी कहले अनेक जन्म तप फले अनेक जन्म तपस्या अनेक जन्म माने पशु पक्षी कीट पतंग ये जन्म पाई 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 ये जन्म को पाइछे। ये जन्म को पाइला परे आमर पूर्व व्यवस्था कौन था? पूर्व जन्म गुड़िक कौन था? मनुष्य थिला मनुष्य पूर्व भी पशु पक्षी कीट पतंग थिला ये कौन था आम भी जानी रहूँ किंतु प्राय थोड़ा कि विश्वास मनुष्य पूर्व जन्म कथा कही पार ना ता ईश्वर व्यवस्था हुए किंतु प्राय आम जानूँ आम पशु पक्षी कीट पतंग जन्म पर जन्म पाई से बोध हुए पाशविक प्रवृत्ति आम मन में बेसी था। आप जो मैंने बसती पचारुची ईश्वर प्रति भक्ति करवा आमर इच्छा बेसी होची ना संसार द्रव्य संग कर इच्छा बेसी होची ध्यान तपस्या उपासना पूजा ये काम करने को बेसी इच्छा होची ना घर संसार काम करने पुओ झील नाती नातुणी धन संपत्ति चाउल धान संग्रह कर इच्छा बेसी होची। सत कह मंदिर जहाँ कहले এটা যে সে ভাই কইলে বলে আমি ঠকবে না। আপনার সমস্তଙ୍କର ইচ্ছা ଆପଣ কহুনাহাନ୍ତି সে କରିବେ ଏତିକି ତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଘର ସଂସାରର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ବୁଝିନି। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ହଉନି କାହିଁ ତାର କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି କଥା ଛଳରେ ବାଟି ଦେଇଦେଲେ ବି ହବନି। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଯାହା ସହିତ ବେଶୀ ମିଶିବ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବେଶୀ ରହିବ। आपण शरीर सहित आकर्षण बेसी संसार सहित आकर्षण बेसी ना ये शरीर द्वारा ईश्वर आकर्षण बेसी? ये शरीर द्वारा संसार सहित बेसी समय जाऊँगी ना ईश्वर बेसी समय जाऊँगी? संसार में जाऊँगी। तो संसार में पुओ झील स्वामी स्त्री भाई बंधु कुटुंब आकर्षण रही यही शरीर द्वारा आपण ईश्वर उपासना भजन कीर्तन ईश्वर गुणगान करने काम करते ताले स्वर्ग जो अभ्यास है।